जगन्नाथाय नमः नमः। नमस्कार दर्शक बंधु, आपण को आम चैनल को स्वागत। आमर आज भिडियोटी मिथुन राशि व्यक्ति विशेषों बहुत गुरुत्वपूर्ण रही। से आपण धैर्यर सहित यह भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। आपणकर व्यस्त समय मध्यरु मात्र 10 मिनिट समय आपण निज पाई दियंतु। निजर भविष्यत विषय रे जानतु। देखंतु यही भिडियो रे आपण सही 6टी भविष्यतवाणी विषय रे जानिबे, जहा 2025 ओडिया नववर्ष रे एवं ग्रह मानकर गोचर अनुसार आपणक जीवन रे निश्चिंत घटिबो। एवं आपण लेखि रखंतु, यह संपूर्ण सत्य अटे। आपणकर जीवन में 2025 ओडिया नववर्ष पर यही सबु तारीख गुड़िक गुरुत्वपूर्ण घटना मान निश्चिंत घटिबो, जहा आपणकर भाग्य भविष्यत को परिवर्तन करदेबो। किंतु सर्वप्रथमे जानी रखिबा अत्यंत आवश्यक जे समस्तंकर जन्म कुंडली भिन्न भिन्न होइथाए एवं पूर्व जन्मर कर्म अनुसार यही जन्मर कुंडली प्रस्तुत होइथाए। सेथिपाई आपणकर कुंडली अनुसार आपणक जीवन में जहाँ भी घटिबार थिबो ताहा निश्चिंत घटिबो। किंतु धर्मशास्त्र एवं ज्योतिष शास्त्र साहाय्य आपण भविष्यत हेबाकु थिबा घटना विषय रे आगरु जानि परिबे एवं प्रतिकार मध्य करी आपण बड़ घटना को छोट करि परिबे। ता सहित देखंतु ग्रह मानकर गोचर जहाँ समस्त ब्रह्मांडर गोचर करुछंती से माने आम समस्त जीवन रे की प्रभाव पकई थांती। किछि ग्रह मानकर गोचर राशि परिवर्तन शुभाशुभ फल प्रदान करने प्रतिक्रियाबद्ध होइथांती एवं आउ किछि ग्रह मानकर गोचर अशुभ फल प्रदान करिथांती। सेथिपाई यही 2025 रे आपण देखिबे आपणकर जीवन रे बड़ परिवर्तन आसीबो। किंतु यही परिवर्तन भल ना खराब रहिबा जानिबा पई आपण भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। शेष पर्यंत आपण देखिले निश्चिंत भाव जानि परिबे जे कौन रही सेही 6टी भविष्यतवाणी, जहाँ यही 2025 ओडिया नववर्ष पर आपणक जीवन में घटवाक जाउअछि। किंतु भिडियोटी के आरंभ करने पूर्वर जदि आपणकर भी मिथुन राशि होइथाए एवं आपण भी ईश्वर को आंतरिक भक्ति एवं विश्वास करती तेबे भिडियोटी को लाइक करंतु। कमेंट बॉक्स रे जय शनिदेव अवश्य लिखि दियंतु। एबे आसंतु भिडियोटी को आग को बढ़ेबा आ सेही 6टी भविष्यतवाणी विषय रे जानिबा, जहाँ यही 2025 ओडिया नववर्ष रे आपणकर जीवन रे घटिबाकु जाउअछि। किंतु आपण ध्यान देई बुझिबार अछि जे आपणकर केउ क्षेत्र रे यही परिवर्तनटी घटिबो। आपणकर शिक्षा रे ना कैरियर रे ना प्रेम संपर्क रे ना वैवाहिक संपर्क रे ना आपणकर स्वास्थ्य रे। सेथिपाई आपण टिके ध्यान देई देखंतु एवं बुझंतु। ता सहित देखंतु दर्शक बंधु, आमर यही कार्यक्रमटी आपणकर जन्म राशि बा चंद्र राशि उपरे आधारित होइछि। तेबे आसंतु प्रथमे जानिबा आपणक मिथुन राशि रे नवग्रहंकर स्थिति टी किभଳି रहिछि। देखंतु आपणकर द्वितीय गृह रे मंगल, चतुर्थ गृह रे केतु, दशम गृह रे राहु, शुक्र, शनि, बुध, एकादश गृह रे सूर्य एवं द्वादश गृह रे गुरु विराजमान करिछंती। तेणु करी सेही गृह गुड़िकरे प्रभाव अधिक रहिबो। एबे आसंतु जानिबा प्रथम भविष्यतवाणी विषय रे। देखंतु यही 2025 ओडिया नववर्ष पर जो मिथुन राशि व्यक्ति विशेष माने अविवाहित अछंती एवं विवाह पाई योजना करुछंती सेमानंक पाई एही मे मास 15 तारिख पर बहुत सुंदर विवाहर जोग आसीछि।
କାରଣ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଗୃହରେ ସ୍ୱାମୀ ଅଟନ୍ତି ସେ ଆପଣଙ୍କର ରାଶିକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଗୃହରେ ବିରାଜମାନ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଗୃହକୁ ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଗୃହ ହେଉଛି ବିବାହର ଗୃହ। ସେଥିପାଇଁ ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏହି 2025ରେ ବିବାହ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ବିଷୟରେ। ଦେଖନ୍ତୁ 2025 ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଏବଂ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ସମସ୍ୟା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି 2025 ବର୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କର ଶନିଙ୍କର 7.5 ନାହିଁ କି ଶନିଙ୍କର 2.5 ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଏହି 2025 ବର୍ଷଟିକୁ ବରଦାନ ସ୍ୱରୂପ ଅତିବାହିତ କରିପାରନ୍ତି। କେବଳ ନିଜର କର୍ମକୁ ସଠିକ୍ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ପୁରୁଣା କଥାକୁ ରିପିଟ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଗୃହରେ ଦୀର୍ଘ 2.5 ବର୍ଷ ହେଲା ରହିବେ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଗୃହକୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 29 ତାରିଖ ଦିନ ଗୋଚର କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ଥିଲା ତାହା ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସାଥ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ହେଉ, ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତୃତୀୟ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ବିଷୟରେ। ଦେଖନ୍ତୁ 1.5 ବର୍ଷ ହେଲା ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଗୃହରେ ବସିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଚାଲାକ ଚତୁର ମଧ୍ୟ ବନାଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ଭଲ ଗ୍ରୋଥ୍ ଆଣିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ମିଥୁନ ରାଶି ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କି ଏହି 1.5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ସେମିତି କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ, ତାହେଲେ ଏହି 2025 ମେ ମାସ 18 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମେ ମାସ 18 ତାରିଖ ପରେ ରାହୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଗୃହକୁ ଆସିବେ, ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ସହିତ ମତାନ୍ତର, ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। କାରଣ ନବମ ଗୃହ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପିତାଙ୍କର ଗୃହ। ସେଥିପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତା ସହିତ ଆପଣ ଯଦି କିଛି ମାଙ୍ଗଳିକ ବା ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ତରଭର ହୋଇ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଏହିଭଳି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଲସ୍ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଲସ୍ ମାନେ ଆପଣ କିଛି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମାଙ୍ଗଳିକ କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣ କେଉଁଠାରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଡିଲ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ତରଭର ହୋଇ ଅଧିକ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼୍ ହୋଇ କୌଣସି କାମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଗୃହରେ ରହି ଅଚାନକ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଲସ୍ ମଧ୍ୟ କରାଇବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ବୁଝି ବାଚାରି ଯେକୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସଠିକ୍ ରହିବ, ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏହି ମେ ମାସ 18 ତାରିଖ ପରେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଚତୁର୍ଥ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ବିଷୟରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷ ପରେ କର୍ମଫଳଦାତା ଆପଣଙ୍କର କର୍ମର ଗୃହକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ମାନେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 29 ତାରିଖ ଦିନ ନବମ ଗୃହ ତ୍ୟାଗ କରି ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଗୃହକୁ ଗୋଚର କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ସରଳ ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେଉଁ ମିଥୁନ ରାଶିର ଲୋକମାନେ ଖାଲିରେ ଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ କର୍ମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିନଥିଲେ, ଏବେ ସେମାନଙ୍କୁ କର୍ମ କରିବାରେ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 29 ତାରିଖ ପରେ ମିଥୁନ ରାଶିର ଲୋକମାନଙ୍କର ଚାକିରି ମିଳିବା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ ଏହି 2025 ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷ ପରେ ସମସ୍ତେ କିଛି ନା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଯୁବ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମ୍ୟାଚୁରିଟି ଆସିବ, ସେମାନେ ଠିକ୍ କ'ଣ ଭୁଲ କ'ଣ ବୁଝିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ବଢ଼ିଯିବ, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ୍ ହେବ, ଇନକମ୍ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ଗ୍ରୋଥ୍ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଦେଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାଦଶ ଗୃହକୁ ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ହେତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଶୁଭ ଖବର ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ସବୁପରେ ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଭରସାରେ ଆପଣ ବସିବେ ନାହିଁ, ଆପଣ କର୍ମକୁ ଦେଖିବେ।
काम करेंगे परिश्रम करेंगे जो आपणकर इनकम वृद्धि हेबो एवं जो मैंने चाकरी सन्धान थिले एवं चाकरी मिलूना यही मार्च मास 29 तारीख पर ठारू आपण जदि चाकरी सन्धान करती चाकरी की चेष्टा करती तेबे आपन को निश्चिंत मिलिबो। एबे आसंतु जानिबा पंचम भविष्यवाणी विषय रे। देखंतु आपणकर राशि रे गुरु प्रथम गृह को आसिला परे आपणकर पंचम एवं नवम गृह को मध्य दृष्टि देबे। तेणुकरी मे मास 18 तारीख पर आपणकर संतान प्राप्तिर बहुत भल जोग रही। जो मानकर संतान को नहीं बहुत अभिलाष थिला बहुत दिन चिंता करबा चेष्टा करबा सत्ते से संतान प्राप्ति हेउनथिला तेबे एई मे मास 15 तारीख पर आपणकर संतान प्राप्तिर इच्छा पूर्ण होइजिवो। ता सहित जो नवविवाहित दंपति संतान प्लानिंग करुछंती एई मे मास 15 तारीख पर गले सेमानंको सफलता मिलिबार बहुत अधिक संभावना अच्छी। आपणकर भाग्य आपणक सपोर्ट अच्छी। आपण केवल आपण कर्म करंतु डाक्तर सहित परामर्श करंतु देखिबे आपणको एही 2025-20 नववर्ष पर विशेष भाव में मे मास 15 तारीख पर संतान प्राप्ति हेबार संभावना बहुत अधिक बढ़ी जाइछि। आपणको संतान प्राप्ति निश्चिंत भाव में हेबो। ता सहित आपणकर भाग्यर गृह को मध्य देवगुरु बृहस्पति दृष्टि रही जहा फल आपणक भाग्य आपणकर सबुबले साथ देव। एबे आसंतु शेष एवं षष्ठ भविष्यवाणी विषय जानिबा। देखंतु मे मास 18 तारीख पर आपणकर चतुर्थ गृह रे केतु बाहरी जिबे जहा फल आपणकर माता जीवन में बड़ परिवर्तन आसिबो। आपणकर मांकर स्वास्थ्य रे उन्नति आसिबो। ता सहित आपणकर मांकर जो सब मनरे दुश्चिंता थिला बहुत चिंताग्रस्त रहथिले ताहा मध्य तांकर दूर हेबा आरंभ हेबो। ताहा सहित देखंतु जदि आपण कौनसी जगह किणवाक चाहूतिले घर करने को चाहूतिले बा भूमि घर को नहीं जहाँ भी आपणकर समस्या थिला ताहा दूर होइजिवो। ताहा मे मास 18 तारीख पर दूर हेबा आरंभ हेबो। आपणकर जो काम फसिकी रही ताहा मध्य दूर होइजिवो। एबे आसंतु जानिबा किछि सहज सरल प्रतिकार। देखंतु आपण प्रभु गणेशंकर पूजा अर्चना करंतु बुधंकर बीज मंत्र मध्य जप करंतु एवं प्रतिदिन पक्षी मानक किछि खाद्य पानीय दान करंतु आपणको बहुत अधिक शुभ शुभ फल प्राप्ति हेबो। देखंतु जदि आपणकर मिथुन राशि होइथाए तेबे भिडियोटी किभଳି लागिला कमेंट बॉक्स रे लिखि जणांतु। जदि आपण प्रियजनंकर मिथुन राशि होइथाए भिडियोटी तांको सहित शेयर करंतु। जदि प्रथम थर आम चैनल को आसी चैनल टी को सब्सक्राइब करंतु। धन्यवाद।